Chapter 8. Lisa and George rush to the Rockefeller Center. Rush tələsirlər. There are many people taking pictures of the Christmas tree. Wow, George, this is such a big tree, Lisa says. Necə böyük ağacdır, Lisa deyir. Yes, well, it is 65 feet tall. Some trees can be up to 100 feet tall. A special truck brings the tree here. This year it took over 25,000 light bulbs to decorate the tree, George says. 25.000 ışıq lazım olub ki, bunu dekorasiya eləsinlər bu ağacı. Ona görə hamı gəlir bu ağaca baxmağa. İndi növbəti şəkildə baxarıq. Görək nə ağacdır bu. George, you really are the best tour guide. Hey, look over there. There are people ice skating. I love ice skating. Can we try? Asks Lisa. Sure, Lisa. I'm not very good at ice skating, but you can help me, okay? George says with a laugh. Laugh, gülür. Lisa and George get their ice skates and sit down to put them on. Ayakkabılar götürdülər və giyinmək üçün oturdular. George, there is something in my ice skate. Ayakkabısının içində nəsə var, says Lisa. And she pulls out 2 tickets. Look, George, tickets. Wow, these are tickets to the NBA game tomorrow. Do you think someone forgot them? George asks. NBA oyununa 2 dənə bilet var. Necə olur bu? Kim qoyub yine? Hardan bildi ki, ümumiyyətlə bunu götürəcəklər? Silly. No one puts tickets in ice skates, laughs Lisa. Silly, yəni silly axmaq deməkdir əslində. Yəni axmaqlıq, yəni hansı axmaq qoyur ki, ayaqqabının içinə bilet? Çünki George dedi ki, bəlkə kimisə yadından çıxıb, o da deyir ki, yəni hansı axmaq yaddan çıxardar və onu ümumiyyətlə onun içinə qoyar. Laughs Lisa. Gülür Lisa. Can't you see? It's our miser person. She's so clever. Oh, when are we going to meet her? Don't worry, Lisa. We'll meet her. She can't stay a miser forever. Now, come on. Let's ice skate and go home. We have a busy day tomorrow. NBA, here we come. NBA, yəni bizi gözlə, biz gələcək. Baxın, bu ağacdan bəhs edirdilər. 25.000 işıq istifadə olunub onun dekorasiyasına və bu da onların ice skatingi. Chapter 9. NBA game'inə gedirlər, oyununa. Bunlar ürəklər gedir də belə oyunlara getmək üçün. Oğlanlı qızdı. The next morning, Lisa and George take a bus to Madison Square Garden. There, they will see the New York Knicks play the Los Angeles Lakers. Baxın, burada Knicks yazılır, Knicks oxunur. Knife sözü kimi. Knife yazılır, bıçaq, knife oxunur. This is going to be an exciting game, Lisa. I really hope the New York Knicks win, says George. George artıq tərəfdaşlıq edir bu New York Knicks'e. I'm just happy to be here, Lisa says. Lisa yəni vecinə deyil, hansı komanda odur. Əsas o da oyunda olsun, oturduğunu baxsın. Lisa and George go into the stadium and find their seats. There is one empty seat next to them. The game begins. Everybody cheers and claps. Burada bilirsin, Lisa'nın yanında bir sidenya boş qalmışdı. It's very noisy in there, but Lisa likes it a lot. Half an hour later, Lisa gets thirsty and goes to buy a soda. She comes back and sees a girl in a pink hat next to George. The girl is smiling at her. Lisa is thrilled. Lisa dəhşətə gəldi, deyir, bu kimdir bu? Çəhrayı şləpalı qız gəlib George'un yanına oturub. Lisa getdi sodasını almağa və gəldi gördü ki, bu oğlanın yanında oturub. Axır ki, tapır deyəsən bu.
Xanım kimdir? Gəlin görüm, özüm də heyecanlandım. Bu kitabın haqqında oxumamışdım. Görək kimdir bu? Çəhrayı şləpalı qız. Bax, bu onların oyunudur. Basketbol. Hi, Lisa, says the girl. It's time for us to meet. I am Amy, George's sister. George'un bacısıymış. Amy? I can't believe it. It was you? How did you do everything? Lisa asks. I wanted you to see New York. I followed you and George and left notes and clues for you. Some friends helped me too. George knew it was me, but he kept it secret, says Amy. Çok şirindiler ya. Maraqlı eləyib. You guys are a great team. This is the best trip ever. Lisa shouts and hugs Amy. Kucaklayır Amy'ni. Çok sevinir. Well, it's not over yet. Tomorrow we will go to Chinatown, says Amy. Chinatown'a gidecekler. Çin küçesi var ya New York'ta. Yes, George shouts. The Knicks won. Hey, you guys aren't watching the game. Deyir ki, bala, oyuna niyə baxmırdınız? Baxın, deyir, o istədiyi komanda utdu. The girls laugh and hug George. They leave the stadium and go home together. Birlikte, together. Chapter 10. The next day, the three cousins take the subway to Chinatown. I am so happy. Today we will see a part of New York together, Lisa says to Amy. I know, Chinatown is great. Did you know it is 200 years old, Amy says. Oh, siz demeyin 200'den çok yaşı varmış o Çin küçesinin orada. Yes, and 80,000 Chinese people live here now, George quickly adds. The three cousins walk by a market with fresh vegetables. They see men and women selling fresh fish on the street. Küçədən keçirlər, baxırlar ki, hərəsi bir şey satır, tərəvəzlər satırlar, balıq satırlar. There are clothing shops and jewelry shops with beautiful Chinese jewelry. Lisa and George stop in front of Chinese restaurant. In front of Çin restoranının yanında dururlar. I'm hungry. Can we eat some Chinese food? Asks Lisa. Deyir, mən acam, gəl biraz Çin yeməyi yeyək. Great idea, says Amy. There is a great Chinese restaurant around the corner. It's my favorite. Let's go. Mən də istəyərdim bir gün Çin restoranına gedim. Hindistanlılarınkine getmişim ama Çin'e hatırlamıyorum. Lisa opens the door to the restaurant. Aunt Elizabeth and Uncle John are sitting at the table. Bu da bir sürpriz oldu. Restoranın qapısını açırlar, görürlər ki, bunların xalası, dayısı orada oturub. Amy, George, your parents are here, Lisa says. Amy və George'un maması, atası da yəni. O da onlara deyir ki, sizin valideynlərimiz buradadır. Ha, we know. It is our last surprise for you. Bu bizim sənə son sürprizimizdir. Son. Amy says. Wow, this family is full of surprises, Lisa says to them, and they all laugh. They all sit down and eat delicious Chinese food. After dinner, the waiter brings them fortune cookies. These are little cookies with notes in them. O kinolarda da yəqin görmüşsün. Belə piçenyalarda onları belə açanda içindən not çıxır. Sənin kaderinlə bağlı. Come on, Lisa. Open your cookie, George says. Lisa opens her cookie. Görək içində nə yazılıb Lisa'nın piçenyasının. You will meet new friends, she reads. Yazılıb ki, sən yeni dostlarla tanış olacaqsın. Well, that is true. I did meet some wonderful friends. You. Lisa deyir ki, yəni mən sizi gördüm də, siz elə mənim gözəl dostlarım oldunuz. Lisa asks the waiter to take their picture.
I want to remember my last meal in New York, she says. Say cheese, şekil çekende. Says the waiter and they smile. Thank you all for everything, says Lisa. I had a lot of fun. New York is a great city. Baxın, burada Çin restoranındadılar, hamısı bir yerdə. Və burada ofisiant onların şəklini çəkir. Kitabımız bu qədər qurtardı. İndi isə kitabla bağlı olan aktivitelərimizi edəcəyik.